wonderful thing. I know it's a beautiful journey together from now on. May the Lord be with you all the way. Yeah? God bless you. Come, let's pray and let's ask God's blessing to be with us and especially on the providence that He has given to us. Father, we just want to thank you, God, for this evening. We just want to thank you, God, for this joyous occasion on the beautiful wedding of Brother Sam and Sister Michelle. We want to thank you, God, that your presence is here. And we know that, God, that it is you who ordained this marriage. And we want to say thank you for this beautiful couple that you have ordained together. So, Father, we pray that you bless them and bless their journey together in these coming days. And as a couple, Lord, that they will be a great blessing in the kingdom of God. And whatever they do will be for the glory of God. And we thank you, God, for this occasion, for providing us with the providence of the food for us, Lord. So we ask you, God, even to bless the food, sanctify it, and let it be nourishment for our body. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people say together, Amen. God bless. Selamat malam semuanya. Saya ingin mengucapkan, saya dan Michelle, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk semua Bapak dan Ibu dan teman-teman yang hadir di tempat ini untuk kita bisa sama-sama bersuka cita. Dan kita sangat bersyukur karena semua keluarga dan teman-teman dari Bandung, dari Jakarta, bahkan dari luar negeri datang jauh-jauh buat kita. Thank you juga buat teman-teman yang dari Singapura, dari New Zealand, dari Korea juga yang sudah datang ke tempat ini. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Thank you, kita ucapkan thank you. Dan malam hari ini kami ingin meminta maaf kalau misalkan ada kekurangan. Dan we hope kita semua bisa enjoy our moment together, bisa celebrate us together juga ya. Dan kita bisa menikmati waktu kebersamaan ini. Thank you semuanya, Tuhan memberkati. So for those of you watching online, we want to thank you for watching our wedding and joining us and witnessing us virtually. We're sorry that you couldn't be here, but we hope that you can still enjoy the party and pray for us that we will have a happy, long-lasting marriage. I also want to say some words to our Korean friends watching online. 안녕하세요. 사랑하는 한국 친구들, 온라인 생중계로 저희 결혼식을 지켜봐 주셔서 감사합니다. 모든 분들이 직접 참석해서 좋은 날을 함께 했으면 좋겠지만 아쉽네요. 조만간 쌤과 함께 빨리 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 친구들 너무 보고 싶어요. 저희 예쁘게 잘 살게요. 예쁘게 지켜봐 주세요. 감사합니다. Oke, jadi aku mau sharing dulu versi aku. Gimana aku ketemu Sam dan how do I know that he's the one and when, ya. Jadi awalnya tuh sekitar bulan April tahun lalu, dimulai dari aku lumayan mikir-mikir gitu, kok aku udah umur segini belum ketemu jodohnya gitu ya. Banyak ketemu orang, banyak ketemu orang lain tapi nggak pernah ketemu yang benar-benar cocok gitu ya. Nah terus one day aku dengar ada berita kabar kabar duka cita dari teman baik aku di Sydney bilang kalau kakak komselnya, cici komselnya meninggal. Terus di situ dan dia sangat sedih banget dan cici komselnya itu meninggal di umur 40 tahun. Dan aku mikir gitu, dan dia seumur hidupnya tuh dia melayani Tuhan sungguh-sungguh tapi dia gak ketemu jodohnya ya. Dan saya sempat mikir, oh apa jangan-jangan saya juga harusnya gitu. Apa Tuhan punya rencana lain buat saya bahwa saya mungkin gak akan menikah dan saya cuma melayani Tuhan aja. Lalu mungkin dipanggil Tuhan gitu. Lalu pas saya dapat realization itu saya langsung nangis benar-benar nangis. Oh iya apa mungkin gitu ya. Terus aku benar-benar doa sama Tuhan. Tuhan ya udah deh kalau memang Tuhan mau aku hanya melayani Tuhan aja seumur hidup dan aku gak menikah ya udah gitu. Dan aku kembalikan lagi hasrat menikah aku taruh lagi di altar gitu. Nah waktu itu aku nangis doa benar-benar yaudah deh Tuhan angkat ya desire aku untuk menikah. Itu pas itu tuh nangisnya benar-benar rasanya kayak Abraham lagi giving up Ishaknya. Mungkin kalian kalau tahu kisah di Bible,
ada Abraham sama Ishak, Ishak tuh anaknya dan dia harus korbankan lagi gitu anaknya. Lalu aku udah nangis-nangis gitu, terus habis itu tiba-tiba aku udah lepasin tuh keinginan aku untuk menikah. Ya udahlah, gue nggak married nggak apa-apa gitu. Dan udah pernah ngomong ke orang tua juga, Mi kalau aku nggak married ya udah nggak apa-apa ya gitu. Dan mereka juga sedih, tapi mereka ya udahlah gitu kan. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian Sam chat aku di DM dan tiba-tiba dia ngomong, "Hi Shell, how are you?" Terus dia bilang, "Aneh banget, nggak tahu kenapa gue mimpiin lo semalam." Terus gue kayak langsung bingung kan, mimpi apa nih gitu. Apa nih cowok modus doang, apa beneran mimpi apa gimana. Gue tanya dong kayak emang mimpinya apa. Terus dia bilang, oh mimpinya sih santai ya. Gue mimpi cuman kita lagi makan di Pizza Hut, ngobrolnya asik banget. Tapi ngobrol sama lu tuh kayak damai banget ceritanya. Terus gue bingung dong, lah kok bisa mimpin gue sih? Lu ada abis stalking Instagram gue ya gitu kan. Terus dia bilang, enggak, udah berapa hari ini gak buka IG. Lalu dia bilang, terus gue tanya lagi, oh apa jangan-jangan lu habis doa apa enggak sama Tuhan? Terus dia bilang, oh iya benar-benar katanya. Kemarinan gue ada doa sama Tuhan, kalau gue tuh dia bilang, God please show me my Rebecca. Dan dia ngomong, just God please show me my Rebecca. Dan itu gue bingung dong, kenapa lu bisa ngomongnya Rebecca gitu? Kenapa Ribka? Karena biasanya kalau ngomong kisah di Bible itu antara Adam dan Hawa, terus atau Boaz gitu kan. Jarang orang mention Ishak dan Rebecca. Terus gue tanya, oh ya kenapa? Dia bilang kenapa Rebecca gitu. Terus dia bilang, oh ya karena Ishak udah lama gak ketemu jodohnya. Terus gue langsung wah, gue merinding sekujur tubuh. Karena baru 2 hari lalu ketika gue doa sama Tuhan, gue berasa gue harus giving up my Isaac, my Ishak gitu. Terus gue langsung pas dia ngomong Ishak, gue langsung kayak, ih apa jangan-jangan gue bukan harus giving up my Isaac, gue harus mungkin mendampingi Ishak gue gitu. Ya kan? Nah dari singkat cerita dari situ kita jadi ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya kita ketemuan tuh. By the way jadi long story short sebenarnya kita udah kenal dari setahun sebelumnya gitu ya. Kita ada mutual cousins, ada Ko Ferry dari sisi Sam dan Ci Jenny dari sisi gue tapi gak hadir di sini ya. Jadi our cousins adalah suami istri gitu ya. Nah terus ya singkat cerita tapi kita gak pernah ketemuan. Terus akhirnya tahun lalu itu karena mimpi ini terus akhirnya Sam bilang yaudah kapan kita catch up deh. Gue mau ke Jakarta nih pas lebaran tahun lalu. Yaudah kita ketemuan dan pas ketemuan ajaibnya kita first date itu ngobrol 10,5 jam. Straight kayak langsung ngobrol berdua doang 10,5 jam. Ternyata kita senyambung itu dan gue gak pernah ketemu cowok yang ngobrolnya se-connect itu. Dan sampai sekarang pun kita kalau ngobrol masih kayak asik banget gitu ngobrol berjam-jam gitu. Dan tapi gak sampai di situ ya, waktu itu gue belum ada rasa. Jujur gue sebagai cewek, gue waktu itu belum nggak gampang jatuh cinta kan, jadi kayak gak ada rasa nih gitu. Gue masih lihat, masih nunggu-nunggu gitu, masih nunggu rasa itu timbul. Lalu singkat cerita, gue hampir udahin Sam sebenarnya. Jadi gue bawa Sam ke teman-teman gue yang ada di meja situ. Boleh angkat tangan yang waktu itu di meja, yang waktu itu gue bawa Sam pertama kali. Grace, Darren, Dono, Velita, siapa ya boleh angkat tangan. Kwan, waktu itu gue bawa Sam ke mereka. Gue mau minta mereka lihat nih cowok gimana nih gitu kan. Terus gue udah mikir ya kalau misalnya mereka ada yang gak suka apa mungkin ya udahlah gak usah deh mungkin bukan jodoh gitu karena gue juga gak ada feeling. Tau-taunya mereka semua suka. Mereka semua kasih good review. Dan kayak bener-bener pas Sam gak ada mereka bilang wah Shell ini cowok kayak gini yang harus lu nikahin nih cowok bener-bener bagus gitu. Bener-bener baik gitu. Dan akhirnya satu teman gue even sampai kasih chat panjang. Kenapa gue harus married sama Sam? Karena nih, lu harus married sama Sam karena 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Mereka sesuka itu sama Sam. Terus gue makin, teman gue suka nih. Terus udah gitu gue kasih tahu bokap juga suka. Padahal sebenarnya aslinya bokap waktu gue kenal Sam tahun lalu itu ya. Sejujurnya bokap gue nggak setuju kalau dengan perbedaan umur kita. Karena by the way Sam itu umurnya 4,5 tahun lebih muda daripada gue. Jadi lumayan jauh. Nah awalnya bokap gak setuju tapi ketika gue kasih lihat fotonya ke bokap, bokap setuju gitu. Jadi bingung kan, bokap suka, nyokap juga suka, terus teman-teman juga suka gitu kan. Lalu singkat cerita kita ada ngedate di Pizza Hut, karena kan waktu itu mimpi di Pizza Hut kan. Saya bilang, oh yaudah kita coba ngedate di Pizza Hut, siapa tahu ada something terjadi gitu kan. Coba kita fulfill mimpinya itu. Terus kita ngedate di Pizza Hut dan memang benar sesuatu yang besar terjadi. Kita kira benar-benar heart to heart. Gue juga cerita ke dia keadaan hati gue, dia pun juga. Dan di momen itu Sam
gue bisa melihat karakter Sam yang sangat baik gitu. Kita ada satu kejadian lah, dan disitu gue menyadari, wah langka banget cowok kayak gini udah gak ada lagi. Cuman pada saat itu, malam-malam pulang gue masih berasa, iya Tuhan tapi iya nih cowok baik banget, aku yakin nih cowok dari Tuhan, tapi aku gak ada deg-degan gitu. Gak ada rasa. Malam itu juga aku doa sama Tuhan, dan aku bilang, Tuhan kayaknya nih cowok bener deh jodoh aku, tapi kok aku gak ada rasa ya, aku mau minta dong perasaan deg-degan itu, karena aku butuh, aku bilang gitu. Dan lucunya besokannya ketemu Sam di mobil buka pintu deg-degan. Langsung deg-deg, pas buka pintu deg-degan aku langsung kayak wah ini udah jawaban Tuhan gitu. Kira-kira singkat ceritanya kayak gitu. Nih gantian Sam cerita versinya. Ya mungkin itu dari, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita juga ya. Nah Bapak dan Ibu, mungkin dari saya ya, dari sisi saya. Pas waktu itu memang Sam cukup banyak berdoa karena gak ketemu-ketemu nih yang pas gitu ya. Dan waktu itu memang Papi Chris, halo. Beliau ngingetin untuk doa tentang Isaac dan Rebecca gitu ya. Dan di situ Sam juga kepikiran, ya why not untuk kita pikirin tentang hal itu. Dan gak lama sejak itu tuh ada pastor dari South Africa datang, Pastor Marius, mungkin di sini sekarang online ya, hai Pastor Marius. Beliau datang ngedoain saya, lalu dia cuma bilang, Father God, Allah Bapa, biarlah engkau yang beracara dalam kehidupan cintanya Sam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situ gak lama, di situ Tuhan reveal lewat mimpi gitu ya, lewat mimpi. Yaitu makan di Pizza Hut. Awalnya sebenarnya to be honest, itu tuh kepikirannya ya udah catch up karena to be honest pengen ketemu aja cuman catch up as a friend karena kita udah kayaknya nggak mungkin nih gitu ya di awal. Tapi turns out pas waktu date pertama 10,5 jam dan kita nggak beres-beres ngobrolnya, bahkan udah pindah dari restoran lain, tempat es krim sampai terakhir ke bar, akhirnya di mobil karena barnya udah tutup gitu ya. Dan akhirnya kita bisa ngelihat pas waktu dadah-dadah sama Michelle, di situ hati saya langsung tak, this is the one. Dan memang di situ entah kenapa hati itu settle dan memang di situ somehow di dalam hati ada satu keteguhan di mana Michelle bisa berjalan-jalan bersama dengan Sam in God's calling. Gitu. Jadi mungkin jalannya itu nggak gampang, jalannya juga bukan jalan yang bukan jalan yang mudah juga untuk sampai hari ini, tapi kita bisa lihat semua karena kemurahan Tuhan. Mungkin teman-teman dan Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan mempersembahkan satu lagu buat berterima kasih kepada Tuhan yang mempersatukan, yang merajut kisah cinta kita. Dan di sini kita ingin mengajak teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua, kalau tahu lagunya kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Silakan dari Om Morfia. Kau hiasi masa depanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk ikut bernyanyi bersama-sama dengan kita. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama Bapak dan Ibu. Aku hidup semuanya. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semua Karena kasih-Mu. aku hidup sampai hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang ada bareng-bareng sama kita, yang merajut kisah cinta Sam dan Michelle. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Satu botol dipegang satu-satu, nanti akan mengalir menjadi aliran, satu aliran saja. Ini melambangkan bahwa mereka tidak lagi dua, namun satu, telah dipersatukan Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk berkat Tuhan yang selalu tercurah. Kita hitung bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. This is Sam and Michelle. Bersama-sama menuangkan 2 botol champagne. Menjadi simbol bersatunya 2 insan yang telah disatukan Tuhan. Dan juga ini merupakan doa dan harapan kita, di mana berkat dari Tuhan akan terus mengalir seperti aliran yang dialirkan dari 2 botol champagne tersebut. Tentunya pasti lebih mengalir lagi Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Kita angkat gelas kita setinggi-tingginya. Let's raise our glasses. Dan kita arahkan gelas kita ke arah kedua mempelai yakni Sam dan Michelle. Ini merupakan simbol doa dan harapan kita. Kiranya mereka berdua selalu dipimpin, disertai dan dikasihi oleh Tuhan. Dengan cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Diberikan rezeki, berkat yang melimpah, mengalir dan juga diberikan keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Selalu penuh ucapan syukur dan sukacita. Untuk Sam and Michelle, ladies and gentlemen, this is the wedding toast. Cheers! Cheers, ladies and gentlemen!
Michelle, halo brother. Para tamu undangan, boleh saya minta attention-nya sebentar? Saya James, saya adalah salah satu adik dari Michelle. Saya adalah adik laki-laki paling kecil. Saya ingin speech karena sayalah orang yang menyaksikan perjalanan cintanya mereka dari day 1, dari hari pertama sampai mereka pacaran, sampai mereka tunangan, dan sampai mereka nikah. Saya masih ingat pertama kali Michelle cerita ke saya tentang Sam. Awalnya saya juga pikir dari cerita yang tadi diceritain Sam, saya pikir orang ini agak nggak jelas kok bisa ngomong seminta kenalan di DM dan kayak ngomong seperti itu. Menurut saya pas awal red flag. Tapi setelah saya perjalanin ngobrol sama Sam, makin lama there is more in this guy. Dengan pengalaman saya akan menjelaskan kenapa Michelle dan Samuel itu harus digabungkan. Jika kalian tahu, seperti yang Sam ceritakan tadi, mereka bertemu di keadaan yang tidak bisa diprediksi. Dengan segala rintangan, akhirnya Tuhan menyambungkan mereka secara spiritual dan digabungkan sebagai suami dan istri hari ini. Dan menurut riset yang saya sudah lakukan, Samuel adalah laki-laki yang sangat gentle. Mau berkorban demi pasangannya, sangat rendah hati, sangat pintar, gesit, peka, dan sangat bertanggung jawab. I hope so. Nah, saya mau kasih contoh, kayak teman-teman juga tahu. Saya juga kaget pas pertama kali lihat Michelle dan Sam. Michelle kalau mau masuk ke dalam mobil, dibukain pintu. Michelle mau keluar mobil, dibukain pintu. Mau masuk ke dalam mall, kalau misalnya ada pintu bisa didorong sama dia. He'll do anything for Michelle. Ambil makanan Gojek, GoFood, he'll do anything for Michelle. And dia bisa lakuin segala acts of service lainnya yang menurut Michelle itu sangat berharga. Dan karena itu saya belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi sosok laki-laki yang baik. Untuk sisi Michelle, karena saya secara tidak langsung dibesarkan, saya dibesarkan secara mental dengan Michelle. Dan karena itu saya sangat tahu karakternya Michelle. Dia itulah orang yang sangat caring, sangat gampang untuk diajak berkomunikasi, punya hati yang sangat tulus, saya rasa teman-teman juga tahu. Sangat pintar juga, wawasan yang luas, skill komunikasi yang sangat baik, sangat kritis, banyak sekali ini. Dan sangat kritis dan mempunyai attention to detail yang sangat baik. Buat saya, Michelle berperan sebagai ibu di hidup saya. Michelle selalu kasih saya value di hidup yang sangat baik. Contohnya, harus sopan kepada semua orang. Bagaimana cara bicara di depan umum yang baik. Kasih lihat sopan santun di umum seperti apa. Gimana menjadi anak yang baik untuk kedua orang tua saya. Itu adalah value-value yang diajarin oleh dia. Dan menurut saya, penggabungan para dua mempelai ini sudah diatur oleh Tuhan dan memang harus digabungkan. Hanya cukup dengan alasan karena mereka sudah menunjukkan sosok contoh ayah dan ibu yang baik untuk saya dan teman-teman sekitarnya. Terima kasih. Untuk akhir speech saya ingin memberi wish pada para mempelai ini. Dan boleh diakhiri dengan toast. Yang punya alkohol boleh minum, kalau yang nggak ada, toast pakai sparkling aja, nggak apa-apa. Saya mau bilang selamat untuk hari ini. Semoga selalu dilimpahi kebahagiaan dan dapat membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk James Ya Priyadi. Kalau dari perlukan yang erat, sepertinya kita tahu berapa dekatnya mereka berdua. Hi everyone, my name is Grace. Pertama-tama, I just want to say congratulations for both of you, Sam and Michelle. Finally, you guys made it. So, apparently, saya itu udah jadi anak angkatnya Michelle udah sekitar 8 tahun sekarang. We have so many fun, crazy memories together. Throughout the years,
We both have experienced our own sets of highs and lows. It hasn't always been smooth sailing, and we all have gone through things that we hope to never go through again. Whether it was an issue with family, friends, work, relationship, or anything else, we have seen each other struggle and thrive. And I can say it has truly been an honor to both struggle and thrive alongside you. Michelle may be fierce, but she is also fiercely loyal to the people she loves. To us, she is extremely caring, strong, and so thoughtful. She is very protective and considerate to the people she cares about. Michelle is a little rough around the edges, but when you look closely, absolutely beautiful. You've been a great friend. You had a beautiful impact on our lives, and you always taught us to be strong, to always put God first in our lives, and remind us that there's always a beauty in everyone, no matter what they do. Together, Michelle and Sam are the perfect pair. If you know their love story, you'll know it's a true definition of if it's meant to be, it will be. I'm really so happy for both of you, and for Sam, ini penting nih. You know what's her love language, right? So I just want you to remember to say those 3 special words to her every single day. That you are right. Whenever you're wrong, be a man and admit it. Whenever you're right, say nothing. We wish you a successful marriage and all happiness in the world. I hope you guys can continue to always put your spouse's needs above your own, before your own, and continue to love each other as God has loved us. I'm sure there will be many more memorable moments for you both. I have no doubt that the best is truly yet to come, and I cannot wait to watch your love for each other and your family continue to grow. All the best for you. I love you. Selamat malam semuanya, nama saya Felita. Kenal Michelle tuh udah sekitar 6 tahun lalu. Bukan dari teman sekolah, bukan teman uni. Tapi kita benar-benar kenal each other banget, kayak udah berasa kayak sisters. Buat yang kenal Michelle, pasti tahu dia dari dulu pengen banget married. Find the right guy, bangun family yang happy dan punya kids. Dan juga yang buat tahu Michelle juga, dia orangnya detail banget. Small things semuanya dipikirin dan ditulis di iPhone-nya. I'm pretty sure dia udah pernah pikirin dream wedding dia secara detail, jauh sebelum ketemu Sam. Michelle dari dulu susah banget to find the right partner for her. I think karena dia picky dan tipe cowoknya tuh selalu bad boys. Yang bikin dia deg-degan. Nah, ketemulah sama Sam yang orangnya baik, kalem, berwibawa, sopan, dan Michelle nggak langsung suka. Banyak banget proses dan perjalanan panjang mereka sampai akhirnya Tuhan jadiin satu pada hari ini. So guys, today is such a very, very, very special day because it's the day that Michelle has been dreaming of for so long. Banyak banget yang bilang how lucky Michelle to found Sam as her husband. But for me, it is equally true that Sam is also lucky to have someone like Michelle. Michelle tuh orangnya warm banget. Selalu berusaha untuk improving herself. Care banget sama teman-temannya. She always there for us. Kalau kita curhat, Michelle tuh benar-benar dengerin dan kasih good advice. Dia selalu cerita yang baik-baik about me, about her friends, about Sam. Intinya she has a really good personalities. Kalau disebutin satu-satu bakal panjang banget. I feel so grateful that I met Michelle and call her my best friend. Being her best friend aja, I feel so grateful. Imagine how lucky is Sam as her husband.
To Michelle and Sam, may God be the center of your marriage and for it to be filled with lots of love and happiness. May you continue to support and cherish each other, even in the face of any kind of challenges that life may bring. Halo, nama saya Andrew, teman Michelle bareng mereka mungkin udah sekitar 8 tahun. 8 tahun, around that lah ya. And gue pertama kali deket sama Michelle itu lumayan kaget karena gue baru tahu ada orang tuh bisa ngasih advice bagus banget gitu. Kayak waktu itu kita ngobrol dan kayak wow, kok dia pinter banget ya, ini orang pinter banget gitu, bisa kasih advice yang super bagus, super warm. Terus kayak super caring to the point, yang bener-bener on point gitu, bukan to the point. And dari situ kita lumayan deket, maksudnya berempat kita sering ngobrol, sering hangout bareng. And tapi di sana gue juga, akhirnya gue kenal Michelle bahwa, and she has her, dia merasa dia kurang gitu. Dia selalu merasa dia kurang. Tapi I feel like kita teman-temannya gak pernah ngerasa itu karena ini cuma kayak dari her, kayak gak pede aja gitu sebenarnya. I think she has all the good qualities, but ya mungkin di sana kelemahan dia itu dia gak pede. Karena dia selalu merasa ada yang kurang sama dirinya. Dan datanglah Sam. Seorang cowok yang very caring, very attentive, yang emang gue merasa kayak wow, ini cowok emang they're meant to be lah ya, they're meant to be. If you guys know their story, terus gimana cara their journey juga, bahwa dulu juga pertama kali juga Michelle tuh bener emang pengennya married ya, cepet-cepet married ya. Akhirnya waktu itu setelah COVID dia kayak pernah ngomong ke kita, kalian jangan cepet-cepet married dong. gue nanti telat nih, deg-degan nih gitu. Ternyata emang kalau udah disiapin Tuhan tuh, kalau kita udah berserah, dan gue lihat di sana Michelle benar-benar kayak, oh ya udah dia happy with her life, enjoy her life, accept her flaws and everything. Di sana Tuhan benar-benar datangin pasangan yang luar biasa banget buat Michelle, and I'm very truly from the bottom of my heart, I'm very happy for you guys, and I believe that you can be a blessing to lots of people, and this is what you have done already, and we couldn't stretch it more, and all the best to you guys, we love you. Thank you so much. Boleh dihampiri, berikan pelukan terhangat. My name is Matt. It's a great honor, to be here as one of the groomsmen for amazing friend, Sam. I met Sam back in college in UPH, and over the times, so Sam likes to smile to everyone. I feel like he likes to welcome everyone. Maybe kalau there is OB, like everyone's lah ya, kita kayak semua di smiling gitu, very hospitable, very friendly. Dan actually, I think that what makes us into buddies, right? And what struck me about Sam how he is welcome to everyone and always makes everyone kayaknya feel good about themselves gitu loh. And Sam is not just a friend. I think he's a generous and faithful man. And he always optimistic, brave, and always ready to help without hesitations. Whether it is time or resources or just anything actually. And I think that's the qualities that makes him special. And I think your trait is used by God, reminds me about Samaritan actually. But what truly defines Sam, I think, is his strong faith in God. His faith in the center of everything that he does, and his commitment to his belief. And he truly believes, the belief that Jesus dies for him, and I think that strengthened him. And I think that kind of love, yang unconditional to everyone, I think I can see evidence in his life. And now, I think Sam also is not afraid to be himself. He's funny, and he accepts his love with grace, and inspire others to do the same juga. And this genuineness what makes him relatable and lovable. So Sam, I thank God for the incredible person how God made you. May your life
continue to be filled with blessing and laughter and love. And now with Michelle together, yeah. And yeah, I think echoing what people, sisters and brothers here says that you are God-given gift to Sam, and Sam God-given gift to Michelle as well. And yeah, I think my prayer for you is that may God, grace of God, yeah, empower their marriage in the seasons of low and high, especially in the challenging ones. And yeah, cheers to Sam and Michelle. Thank you. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. It's an honor for me to say speech in front of Sam and Michelle. Saya berpikir cukup keras untuk hal ini, tapi saya rasa bukan hal itu yang perlu dipikirkan, tapi yang dirasakan. I know Sam for 7 years, through up and down in works and ministry, especially. Quite familiar with Sam's journey of love. And banyak cerita tentang perjalanan kisah hidup romansanya. Tapi saya rasa this is the best part and time for him to be with Michelle now. And maybe, yes, cukup banyak impian seorang pria untuk memiliki seorang istri. Mungkin sedikit nyambung dengan Amsal 31 or Proverbs 31 ya. And for a lady to find a good husband in Proverbs 1 to 30 ya. Because man is always a giver and women always receive. So sedikit kesimpulan, mungkin dunia ini bilang kita kalau melihat seorang wanita, kita lihat dari 3B ya. Maybe this is a beauty pageant, always say beauty, brain, and behavior. And I see and sense that Michelle has these 3 ya. That's why Michelle wins Samuel's heart. And for Michelle also, Sam do his work, do his homework, fulfilling Amsal 1 sampai 30. Yes. And buat ngerangkum semuanya itu, I see first in Sam is charisma. Yes, he is a man of charisma, and he, after know him a lot, I see his character. I see his commitment. I see he is also caring and has a good competence in what everything he does. And especially he has Christ. That's what matters. And I hope that Sam and Michelle everlasting love sampai maut memisahkan. Especially kita pengen dengar juga little Michelle, little Sam hadir gitu ya. And that's it from me. God bless. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Valerie, and I have been friends with Sam since we were both in university. And also from time to time, Sam kindly reminds me that we're practically neighbors, right, here in Bandung, even though I have moved to Singapore. To Sam and Michelle, congratulations on your union. I'm so blessed to be here to witness and also to celebrate you today. And Michelle, let me tell you that it feels like yesterday that Sam shared with me the I met someone talk. Over a bowl of noodles. Always good food with Sam. Yeah. And hearing a glimpse of you back then, I knew already that you're a high value, virtuous woman. And someone who is also after God's heart. I was super looking forward to hear how the relationship progresses, and I guess we all know now how the story unfolds. And as a friend, Sam is someone who is very intentional in investing his time for people and always ready to serve wherever he sees God working. He is also one of the humblest person I know. I think everyone who knows Sam
would agree with me that he is a person of integrity and a man after God's heart. We're very blessed to know you, both of you. In prep of this speech, I actually asked about their first impressions of each other, also the best qualities that they love about each other. But I guess it has been shared a bit earlier. And in this celebration of love, I think it's apt to end this by sharing what Sam and Michelle share with me on what they learned from each other about love. So Michelle said she learned from Sam that love is selfless, gracious, forgiving, and unconditional. Wow, I'm so inspired. But if she must only choose one, she would say that Sam has been displaying that selflessness through his love. Sam said he learned from Michelle that to love another person is to continue to be fruitful in love every day. And I had to clarify what does that mean, right? And I think like Galatians 5:22, verse 23 about being fruitful, fruit of the Spirit. I think Sam meant to be fruitful is to always choose to love, choose joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. I am so inspired by your answers, and I hope this will inspire all of us here as well. And I pray for both of you to continue to love each other as Christ has loved the church. And with God, you can overcome all things. And may He continue to do great things through your marriage. Thank you so much. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga sahabat dari Sam dan juga tentunya merupakan sahabat dari Michelle juga. What a speech. Thank you so much for your kindness and your support, your endless support to Sam and Michelle. We could leave the Christmas lights up till January. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds, 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close forever and ever? Take me out and take me home. You're my lover. Ladies and gentlemen, will you please stand? With every guitar string scar on my hand, I take this magnetic force of a man to be my lover. My heart's been borrowed and yours has been blue. All swallowed and swelled to end up with you. Swear to be over dramatic and true to my lover. And you'll say all your dirtiest jokes on me. And at every table, I'll save you a seat. Lover, can I go where you go? Can we always be this close forever and ever? Take me out and take me home forever and ever. You're Sam, you may kiss the bride. Ladies and gentlemen, this is Sam and Michelle. Boleh kita arahkan dengan format salam begitu Bapak Ibu ya. Kita arahkan kepada kedua mempelai. Kami kembali mewakili kedua mempelai mengucapkan terima kasih untuk kehadiran, support dan doa Bapak Ibu tamu undangan sekalian
yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada malam hari ini. Dan kami mewakili Bapak dan Ibu mengucapkan congratulations, ucapan selamat yang begitu luar biasa kepada Sam dan Michelle. Kiranya selalu diberikan penyertaan, berkat dan anugerah dari Tuhan dan diberikan keturunan yang takut akan Tuhan. Untuk Sam dan Michelle, inilah salam Namaste. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, dan terima kasih. Bapak dan Ibu.